So, good morning everyone. My name is Mark Luis Serangote and together with my group, which is ang Group 3, and I will be the first reporter for the topic of soil formation. Lesson 1. Soil Formation and Development. What is soil formation? Soil formation of the soil with a special reference to the processes or soil forming factors responsible for the development of the true soil from unconsolidated parent material. So, ang soil formation daw, kay daghang mga processes or daghang mga forming factors para mabuo or para ma-develop ang soil. So, unsa day ang mga factors nga responsible sa soil formation? So there are 5 factors control the formation of the soil. Concept of Hans Gini. So authorized din ni Hans Gini. So first, parent materials. Parent materials na diri ang texture, structure, chemical composition. And next, climate. Climate na diri ang temperature and precipitation. And next, topography. And next, biotic. Na dire, vegetation and animals factor or living organism. And time. So, ang kining mga factors nga responsible sa soil formation is ako ni siya i-explain sa inyo matag isaan ni sa next nga mga slide. So, next is, unsa day ang parent material? The parent material determines the mineralogy and the nutrition status of the soil. Example, SiO2 quartz does not contribute to fertility status of the soil. So, unsa day ang SiO2? O ang SiO2 is also known as silicon dioxide or also known as silica, is an oxide of silicon with the chemical formula SiO2, commonly found in the nature as quartz. So sa giingon dito nga ang SiO2 quartz is wala siya gahatag og chemical nga maka-fertilize sa soil. Then ang next example is ang KAl or naksud diri ang magnesium and iron and OH biotite is ga-contributes og potassium, magnesium and iron, which it means kini nga mga chemical ga-contributes sila og fertility status sa soil. In summary, ang parent material is mauna ang original nga rock or mineral material nga isa sa mga factor for soil formation. Then ang gihatag dito nga mga example is ang una is ang quartz is wala kay siya gahatag og contribute para sa soil fertility, unlike sa katong ikaduha nga example is naghatag yun sila og mga nutrients nga need for soil fertility to support the plant growth. Soil horizon. Soil is a product of climate, living organisms, and topography acting on parent material over the period of time. So what is soil horizon? Soil horizon is a layer parallel to the soil surface whose physical, chemical, and biological characteristics differ from the layers above and beneath. Soil horizon, makita na to diri ang parallel line. Then, consist sila na diri pinakalalom, bedrock, parent rock, subsoil, elevation layer, topsoil, and organic layer. General categories of parent materials. So naay duha ka buok diri ka categories. So pinakauna ang residual or sedentary rocks and minerals that are original to a location that gave rise to a soil via physical and chemical processes. So kining sedentary is mo ni siya mga rocks and minerals nga naka-origin or kining nanagidaan sa parent materials. Then next, transported. There are 3 main types of water transported parent materials. So naitulo ka buok nga water transported
nga mga materials nga gikan sa water. So, pinakauna, alluvial or fluvial material transported by rivers or streams. So, kini siya nga mga transported material, parent material, is gikan sa rivers or streams. Kanang like na anod sa rivers o sa mga streams nga mapunta or maadto sa yuta. Then next is ang lacustrine or lake deposited parent material. So kini siya nga parent material is gideposit sa lake, gikan siya sa lake, then padulong siya sa yuta. Then next is ang marine or ocean or sea deposited parent material. So kini siya nga mga material or parent material is gikan siya or originate sa dagat tapos maadto siya sa yuta nga mahimong parent material and mahimong minerals o maka-fertility sa soil. In summary, ang kining mga parent material is gikategorize lang kay ang kining sedentary or residual is naa na gid siya daan or naka-originate na gid siya sa daan sa yuta. Kini siya nga mga minerals and kining mga rocks naa na gid siya daan. And ang transported is gikan siya sa sapa, sa stream, sa dagat nga mga minerals then maadto sa yuta, which means makatabang yapon siya o maka-fertilize yapon siya sa soil. Climate and living organisms. Climate and living organisms are considered the active factors of soil formation and greatly determine the degree and rate of soil formation. Which means, kining climate and living organism is muning mga active factors nga makita ginato nga sila ang gausab or pa-develop sa soil. Most important, climatic parameters. So kini mga climatic parameters nasa duha ka buok, temperature and precipitation. So una, temperature. Temperature changes can cause enough expansion and contraction to crack hard rock. So kining temperature or sobra ka init mo ni siya or enough na siya nga makabuak og mga bato para kini nga mga bato or kini siya makahatag og minerals sa soil. Next is ang precipitation. Precipitation. Rainfall affects weathering and amount of organic matters production and decomposition. Climate and living organisms is ang active factors nga nakakontribute sa soil formation, which means kini sila nga factors is makita ginato nga sila gid ang mostly gausab sa mga formation sa soil. So isa nini ang temperature nga nag-init nga maka enough na nga makabuak og bato, which means na kini yung bato is nagay sila minerals and makahatag po sila og minerals padulong sa soil. And isa po nini ang precipitation, which is ang ulan nga makahatag po og or na sila ang contribute po sa decomposition sa soil. Topography. The topography or relief of the location of the parent material influence the effect of the active factors. Soil formation is less extensive in steep slopes where soil disturbance is extensive, erosion, and degree downward water flow through the soil surface is low. So, ang topography is nakaapik yapon siya sa soil formation. Kay slopes and gradients affect water drainage, leading to the variation in soil moisture contents. Steep slopes may experience faster erosion. So katong mga loop nga kanang paana siya is nakakuan siya kanang faster erosion sa soil, leading to thinner soils, while gently slopes allow for better soil development. So the next factor is time. Soil forming processes take time to show their effects. The weathering of rock generally creates only 0.01
to 0.1 millimeter of new soil material per year. So, ang time factor sa soil formation is taho kay siyang effect, which means kay ang soil formation is get take yung time nga hantod nga mabuo or para magawas ang effect sa soil formation. Unsa nga minerals ang makita nimo dugay gid siya magawas na ito gibutang nito nga 0.01 or 0.0 to 0.1 millimeter per year daw bago pa magawas ang effect sa soil.